बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जड़ा हद्दों मेहरबान बहुत रहम वाला है। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ए वाज़े किताब दी आयतां ने। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। बेशक असी एनू अरबी कुरान बना के उतारिया ताजे तुसी समझो। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैक हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ऐ नबी असी तुम सब तो सोना बयान सुनांदे हां इसलिए भई ताडे वल ए कुरान असी वही कीता है ते बिना शक इस तो पहले तुसी लाजमी बेखबरां विचों सी। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين। जदों यूसुफ ने अपने प्यो नूं आख्या मेरे अब्बा जी बेशक मैं वेख्या सुपने विच 11 सितारे ते सूरज ते चंद मैं उन्हां नूं वेख्या मैनू सजदा करन वाले ने। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو मुबीन। ओस यानी याकूब आख्या ओ मेरे बचड़े तू अपना सुपना अपने भरावां नूं बयान न करी फिर वो तेरे लिए कोई बुरी चाल चलनगे। बेशक शैतान इंसान दा खुला दुश्मन है। वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि यअक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्ल كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم। ते उसे तरह तेरा रब तेन चुन लेगा ते गल्लां यानी ख्वाबां दी ताबीर कढना सिखलाएगा ते अपनी नेमत तेरे ते नाले याकूब दी आल ते पूरी करेगा जिवें ओस पहलों तेरे दोवां दादे परदादे इब्राहिम ते इसहाक ते पूरी कीती सी। बेशक तेरा रब सब कुछ जानन वाला कमाल हिकमत वाला है। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। बिलाशुबा यकीनन यूसुफ ते ओदे भरावां दे किस्से विच पुछन वाले लिए कई निशानियां सन। إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين। जदों ना क्या यकीनन यूसुफ ते ओदा भरा बिन्यामीन साडे प्यो नूं साडे नालों वध प्यारे ने हालां असी एक जत्था बेशक प्यो साडा लाजमी सरी गलती विच है। اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين। यूसुफ नूं कतल कर दियो या उन्होंने किसी तरतीबी सुट दियो भई ताडे प्यो दा रुख
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੰਘਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ। قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਹਾਂ। أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون। ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੋ, ਭਈ ਖੁੱਲਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਖੇਡੇ ਕੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون। ਉਸ ਯਾਨੀ ਯਾਕੂਬ ਆਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਾਮੀ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਭਗਿਆੜ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹੋ। قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਿਆੜ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਰੂ ਟੋਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਯੂਸੁਫ ਵੱਲ ਵਹੀ ਕੱਲੀ, ਭਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਤਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। وجاءوا أباهم عشاء يبكون। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਦੌੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਿਆੜ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋਈਏ। وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਝੂਠ ਮੂੰਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲਾ ਲਿਆਏ। ਉਸ ਯਾਨੀ ਯਾਕੂਬ ਆਖਿਆ, ਸੱਚ ਐ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ
चंगा सबर ते अल्लाह तो ही मदद मंगी जाती है जो तुसी दस दिओ। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون। एक राह चलदा काफिला आया, फिर उन्हें अपना सक्का कलिया तो उन्हें अपना बोका लमकाया, कहंदा ओए खुशखबरी ऐ ते मुंडा है। ते उन्होंने एक पूंजी समझ के लुका लिया ते अल्लाह खूब जानदा सी जो वो अमल करदे सन। وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين। ते उन्होंने बहुत घट मुल गिनती दे दिरमा बदले वेच दिता ते उन्होंने ओदे विच रगबत नहीं सी। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون। ते उस बंदे जिन्हें उन्हें मिस्र विच मुल लिया सी अपनी औरत नूं आख्या इनू इकराम नाल ठहराई रख, हो सकता है भई ऐ सानू फायदा दवे या असीं इनू पुत बना लईए। ते इस तरह असीं यूसुफ नूं धरती यानी मिस्र विच थां दित्ती ते तां भई असीं उन्हूं ख्वाबां दी ताबीर करना सिखलाईए। ते अल्लाह अपने हर काम ते गलबा रखदा है ते पर लोकां चों बहुते नहीं जानदे। ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين। ते जदों वो अपनी पर जवानी नूं पढ़िया ते असीं उहनूं फैसला करन दा वल ते वड्डा इल्म बख्शिया ते ऐसे तरह असीं नेकां नूं सिला देने आ। وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون। ते उस औरत ने जिदे घर ओ यूसुफ सी ओनू ओदे नफ्स तो वरग लाया ते बूहे चंगी तरह बंद कर दिते ते आखन लगी आजा तेनू कहनी आ। यूसुफ आख्या अल्लाह दी पना बेशक ओ अजीज मेरा आका है, उन्हें मैनू चंगी तरह रह दिती, मैं ऐ करा हकीकतन जालिम मुराद नहीं पाउंदे। वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिना अल-मुख़लसीन। ते बिलाशुबा यकीनन उस औरत ओदा इरादा कर लिया सी ते ओ यूसुफ भी ओदे नाल इरादा कर लैंदा जे भई ओ अपने रब दी दलील ना वेखदा। उसे तरह होया भई असी बुरियाई ते बेहयाई ओदे वल्लों मोड़ दिते, बेशक ओ साडे मुखलस बंदियां विचों सी।
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਲੱਪ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ਉਸ ਯਾਨੀ ਯੂਸੁਫ ਆਖਿਆ, ਐਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਤੋਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਉਸ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਟਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਝੂਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ। وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟਾ ਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਸੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ। فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯਾਨੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਚਲਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਭਾਰਾ ਹੈ। يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ਯੂਸੁਫ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਖਤਾਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਤੋਂ ਫੁਸਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਕਰ ਗਈ ਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੱਦਾ ਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਸਨਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਲਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਇਹ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ,
पर कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता। قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين। कहने लगी, फिर यही जिहदे तुसी मैनूं ताने देंदियां सी ते बिलाशुबा यकीनन मैं ही उन ओदे नफ्स तो वरगलाया सी। फिर इन्हें अपने आप नूं बचा लिया ते जे इन्हें लाजमी ओ ना कीता जिहड़ा मैं इनूं हुक्म देनी आ ते इनूं लाजमी कैद किया जाएगा ते जरूर ओ ख्वार होने वालियां विचों होवेगा। قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين। यूसुफ दुआ की थी, मेरे रब्बा मैनू कैद खाना ऐदे नालों बहुता पसंद है जिहदे वल ओ जनानियां मैनू बुलांदियां ने ते जे तू इन्हां दा चलित्र मेरे तो ना हटाएगा मैं इन्हां वल झुक जावांगा ते मैं जाहिला विचों हो जावांगा। فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم। सो ओदे रब ने ओदी दुआ कबूल कर लई। फिर उन्हें ओदे कोलों उन्हां जनानियां दा चलित्र फेर दिता। हकीकतन ओही खूब सुनन वाला बहुत जानन वाला है। ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين। मुड़ के सब निशानियां वेख लैन तो पिछे भी उन्हां सुझिया भई उन्होंने लाजमी कुछ चिर लिख कैद रखन। ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين। ते ओदे नाल बंदे खाने विच दो जवान भी दाखिल होए। उन्हां विचों एक ने कहा, बेशक मैं ख्वाब विच अपने आप नूं शराब निचोड़दियां वेखदा ते दूजा बोलिया, बेशक मैं अपने आप नूं वेखदा भई सिर ते कुछ रोटियां चुकियां होईयां ने उन्हां विचों जनावर खा रहे ने। तू सानू इन्हां दे ताबीर दस, बेशक असीं तैनूं नेक उपकारां च वेखदे हां। قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون। यूसुफ आख्या, जिहड़ा खाना तानू दोवां नूं दिता जांदा है नहीं आवेगा, पर पहलू मैं तानू दोवां नूं इन्हां दी ताबीर दस देवांगा। ओ उन्हां इल्मां विचों ने जो मेरे रब मैनूं सिखलाए। बेशक मैं उन्हां लोकां दा दिन छड्ड दिता है जिहड़े अल्लाह ते ईमान नहीं लियाउंदे ते ओही सारे आखिरत दे वी मुनकर ने। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون। ते मैं फरमा बरदारी की अपने वडकरियां इब्राहिम ते इसहाक ते याकूब दे दीन दी साडे वारे ही नहीं भई असीं अल्लाह दे नाल किसे शै नूं शरीक करिए। ओ अल्लाह दा फजल है साडे उत्ते ते लोकां उत्ते ते पर बहुते लोग शुक्र नहीं करदे। يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار। मेरे बंदी खानी दे दोवें साथियों भला कई वखरे वखरे रब चंगे ने या वाहिदुल कहार अल्लाह। ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون। तुसी उस तो वख नहीं पूजा करदे पर थोड़े जिन्ने नावां दे ਜਿਹੜੇ आप तुसी ते ताड़े वडकरिया रख लेने। अल्लाह ने उन्हां दी कोई हुज्जत नहीं उतारी। अल्लाह तुहाड़ किसे दा हुक्म नहीं आ। उन्हें हुक्म दिता है तुसी किसे दी इबादत ना करो पर उस दी ओही सिद्धा दीन है तो लोकां विचों बहुते लोग नहीं जानदे। يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان। मेरे बंदी खानी दे दोवें साथियों ताड़े दोवां विचों जो एक तां अपने मालिक नूं शराब पिलावेगा ते रहा दूजा सो ओ सूली लगेगा फिर ओदे सिर विचों जनावर गोश खाणगे। इस मामले दा फैसला कीता जा चुक्या जिहदे बारे तुसी दोवें मेरे कोलों पुछदे सी। وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين। ते यूसुफ ने ओनू जिहदे बारे समझिया सी वाकई दोवां विचों ओ खलासी पाउण वाला है ऐ आख्या तू अपने मालक नाल मेरे बारे गल करना। फिर शैतान ने उन्होंने अपने रब यानी बादशाह नाल यूसुफ दी गल करना वसार दिता सो ओ बंदी खाने विच कई वरे रहा। وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون। ते बादशाह आख्या बेशक मैं ख्वाब विच 7 मोटियां गावां वेखदा जिन्हां नूं 7 लिस्सियां गावां खा रहीआं ने ते 7 हरे सिट्टे ते दूजे 7 सुक्के होए। ऐ सरदारो मैनू मेरे ख्वाब बारे दसो जे तुसी ख्वाब दी ताबीर करदे हुंदे हो। قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين। उन्हें क्या
गड़बड़ ख्वाब ने ते असी इंज दे ख्वाबां दी ताबीर बिल्कुल जानन वाले नहीं। وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون। ते ओ जिहदी दोवां कैदियां विचों जान बची सी ओनू चिर पिछों यूसुफ याद आया, कहंदा मैं तानू इहदी ताबीर दसांगा, सो मैनू कल्लो। يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون। उन्हें क्या यूसुफा ओ सचियारे सानू ताबीर दसो भई 7 मोटियां गावां ने जिन्हां नू 7 लिसिया गावां खा रहीआं ने ते 7 हरे सिट्टे ने ते दूजे सुक्के, तां जे मैं लोकां वल परतां होरे ओ जान लैन। قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون। यूसुफ आख्या तुसी 7 वरे तिकर लगातार खेती करोगे, फिर तुसी जिहड़ी फसल वड्डो फिर ओनू ओदियां सिट्टियां विच ही रहन दिओ, सिवाय थोड़ी जही जिस चों तुसी खा लवो। ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون। मुड़ के ओदे मगरों 7 वरे बहुत औखे आउणगे, ओ खा जाणगे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਖਾ ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਨਿਚੋੜਨਗੇ। وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم। ते बादशाह आख्या ओनू मेरे कोल लैके आओ। फिर जदों उस कोल ओ कासद पुजया, उस आख्या तू अपने मालक यानी शाह मिस्र वल मुड़ जा ते ओदे कोलों पुछ भई उन्हां औरतां दा की हाल है जिन्हां अपने हाथ वड़ ले सन। बेशक मेरा रब उन्हां दा चलित्र डाढा जानदा है। قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين। बादशाह पूछया ताड़ा मामला की सी जदों तुसी यूसुफ नूं ओदे नफ्स तो फुसलाना चाहया। उन्हां आख्या अल्लाह दी पनाह सानू ओदे च किसी बुराई दा इल्म नहीं। अजीज़े मिस्र दी औरत आख्या हुण हक नितर के सामने आ गया है, मैं ही हुण ओदे नफ्स तो वरगलाया सी ते हकीकतन ओ जरूर सच्चियां विचों है। ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب
وأن الله لا يهدي كيد الخائنين। यूसुफ आख्या, ओ तफ्तीश तां पई ओ अजीज जान लवे पई वाकई मैं दरपर्दा उदी खयानत नहीं सी कीती, नाले वाकई अल्लाह खयानत करन वालियां दे चिलित्तर ते राह नहीं खोलदा। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न अन्नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। ते मैं अपने नफ्स में बरी नहीं करता, बेशक नफ्स यकीनन बुराई दा हुक्म देने वाला है, पर जेदे ते मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब बेहद बख्शन वाला बड़ा मेहरबान है। वक़ाल अल-मलिक उतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नका अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन। ते बादशाह आख्या, उन्हें मेरे कोल ले आओ, मैं उन्हें अपनी जात लिए खास मुशीर चुन लवां। फिर जदों उन्हें ओदे यूसुफ नाल गलबात कीती ते आख्या, बेशक आज तो साडे कोल मर्तबे वाला अमानतदार है। क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ आख्या, मैनू धरती दे खजानियां यानी पैदावारी गुदामा ते मुख्तार बना दियो, बेशक मैं पूरी हिफाजत करन वाला बहुत जानन वाला। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द यतबव्वअु मिन्हा हैथु यशा नुसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन। ते उंजे असी यूसुफ नू उस विलायत विच इख्तियार दिता, एदे विच जिथे चांदा थां बनाउंदा असी अपनी रहमत नाल जिन्नू चाहिए अपड़ा दिन्ने आ, ते असी नेकी करन वालियां दा अजर ज़ाया नहीं करदे। वलअजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीन आमनू वकानू यत्तकून। ते यकीनन आखिर दा अजर उन्हां लोकां लई किते बेहतर है जिहड़े ईमान लियाए ते डरदे रहे। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। ते यूसुफ दे भरा आए, फिर ओदे नाल मुलाकात कीती, सो उन्हें उन्हां नू पहचान लिया ते ओ सब ओदे तो ना वाकिफ सन। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िन लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैल व अना खैरुल मुंज़िलीन। ते जदों ने उन्हां नू उन्हां दे ज़रूरी सामान नाल तैयार कर दिता ते आख्या, मेरे कोल अपना ओ भरा लैके आओ ना जिहड़ा तुहाडे प्यो वल्लों है, भला वेखते नहीं भई मैं टोपा वाकई पूरा देना ते मैं मेहमानदारी भी खूब करदा। फ़इन लम तअतूनी बिही फला कैल लकुम इन्दी वला तक़रबून। फिर जे तुसीं ओनू मेरे कोल ना ले आए, फिर तुहाडे लई मेरे कोल ना कोई मिंतरी होवेगी ते ना तुसीं मेरे लागे लगना। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। उन्हां कहा, असी हुण ओदे प्यो नू ओदे बारे आमादा करांगे ते बेशक असी जरूर करांगे। وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون। ते यूसुफ अपने करिंदे नू आख्या, इन्हां दी रकम इन्हां दे कजावे विच रख दिओ,
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون। फिर जदों वो अपने प्यो कोल वापस पहुंचे कहंदे साडे अब्बा जान अगे तो साडे लिए टोपा ढक दिता गया है, सो साडे नाल साडे भरा नूं कल असी रसद लियाईए ते बेशक असी लाजमी एदी हिफाजत करन वाले हां। قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين। याकूब आख्या मैं एदे ते ताड़ा एतबार नहीं करदा सिवाय जिवें ऐस तो पहलों एदे भरा बारे तानू अमीन समझिया सी। सो अल्लाह ही बेहतर रखा है कि वो सारे मेहरबाना नालों वध के मेहरबान है। ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير। ते जदों उन्हें अपना सामान खोलिया ते अपनी रकम वेखी जिहड़ी उन्हां नूं मोड़ी गई सी, वो बोले साडे अब्बा जी सानू होर की चाहिदा है, ये साडी रकम सानू मोड़ दित्ती गई है ते असी अपने घर वालियां लई गल्ला लियावांगे ते अपने भरा दी हिफाजत करांगे ते असी एक ऊंट दा लद्दा होर लियावांगे, वो लद्दा देना आसान है। قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل। प्यो आख्या मैं ऐसनू ताड़े नाल कदे भी ना कलांगा ऐथों तिकर भई तुसी मैनू अल्लाह दा पक्का अहद दे दिओ भई तुसी इनू लाजमी मेरे कोल लैके आओगे, सिवाय ऐ भई तुसी घेर लिए जाओ। फिर जदों उन्होंने अपना पक्का इकरार दे दिता उन्हें आख्या जो असी कहते हैं अल्लाह ओहदे ते ज़ामन है। وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون। तो उन्हें आख्या मेरे पुत्रो तुसी इक्को बूहे चो दाखिल ना होना ते वखरे वखरे दरवाजे विचों दाखिल होना ते मैं ताड़े तो अल्लाह दी तरफों आउन वाली किसी शय यानी फैसले ते नाफे नहीं हो सकता, हुक्म ते नहीं पर अल्लाह दे ही ओहदे ते ही मैं भरोसा कीता है। सो भरोसा करन वाले नूं ओहदे ते ही भरोसा करना चाहिदा है। ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون। ते जदों ਉਹ दाखिल होए जिथों उन्हां दे प्यो ने उन्हां नूं हुक्म दिता सी, ਉਹ उन्हां ते अल्लाह कोलों कोई शै यानी हुक्म ते नाफे नहीं सी हो सकदा।
पर याकूब दे जी विच एक ख्वाहिश सी, वो उन्हें पूरी कर लई ते बेशक वो यकीनन बड़े इल्म वाला सी, जिन्ना असां उन सिखलाया सी ते पर बहुते लोग नहीं जानते। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूक फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। ते जदों वो यूसुफ नूं मिले ते उन्हें अपने सके भरा बिन्यामीन नूं अपने कोल ठहराया ते आख्या, बेशक मैं तेरा भरा हां, सो तू ओदा गम न कर जो कार वो करते रहे। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि थुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। फिर जदों यूसुफ उन्हां दे समान नाल उन्हां नूं तैयार कीता ते पीण वाला प्याला अपने भरा दे कजावे विच रख दिता। मुड़ के एक होका देन वाले ने ऐलान किया, ओए काफिले वालियो, बेशक तुसी ते यकीनन चोर हो। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। वो कहंदे ते उन्हां वल तवज्जो कीती, ताड़ी केड़ी शै गवाच गई है। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिक वलिमन जाअ बिहि हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। उन्हां आख्या, असी शाही पैमाना गवा बैठे हां ते जेड़ा ओ लियाए ओदे लई लद्दिया ऊठ है ते मैं ऐसे ज़ामना। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़्सिद फ़िल अर्ज़ि व मा कुन्ना सारिक़ीन। वो कहन लगे, अल्लाह दी सौ बिलाशुबा यकीनन तानू पता है असी इस मुल्क विच गड़बड़ करन लई नहीं आए ते ना ही असी कदी चोर सी। क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन। वो कहंदे, फिर उस चोर दी की सज़ा है जे तुसी झूठे होए। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़िज़्ज़ालिमीन। वो कहन लगे, ओदी सज़ा ऐ वे भई जिहदे कजावे विचों ओ प्याला मिले फिर ओही बंदा ओदा बदले, असी ज़ालिमां नूं उसे तरह सज़ा देने आ। فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم। फिर उस यूसुफ ने अपने भरा दी छट यानी बर्तनदान तो पहलों उन्हां दे छटां दी तलाशी शुरू की थी। मुड़ के उन्हें अपने भरा दी छट विचों वो कढ लिया। उंजे असी यूसुफ लई तदबीर की, उस पाशे दे कानून राई अपने भरा नूं नहीं सी रख सकदा, पर जे अल्लाह चाहे असी जेदे चाहिए दर्जे बुलंद कर दें ते हर इल्म रखन वाले दे ऊपर एक वसी इल्म वाला है। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون। उन्हें क्या जे ने चोरी की थी
फिर बिलाशुबा ऐदे तो पहलों ऐदे एक भरा भी चोरी की सी। फिर यूसुफ ने वह गल अपने जी विच लुका रखी ते ऐ उन्हां ते ज़ार न कीती ते जी विच आख्या, तुसी हो ही फसादी उक्कां तो ते अल्लाह बेहतर जानदा है जो तुसी दसदे हो। قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين। उन्हां आख्या, ऐ अजीज बेशक एदा प्यो बुढ़ा वडेरा है, सो एदी थां साडे विचों किसे एक नूं रख लवो, बेशक असी तेनू नेकी करन वालियां चों वेख रहे हां। قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون। यूसुफ आख्या, अल्लाह दे पनाह भी जेदे कोलों सानू अपना माल मिलिया असी ओदे तो इलावा नू फड़िए, बेशक ताते असी लाजमी जालिम होए। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين। फिर जदों ओदे कोलों बिल्कुल मायूस हो गए ते वखरियां हो सलाही लग गए, उन्हां ते वड्डे क्या, भला तुसी जानिया नहीं भई वाकई ताडे प्यो ताडे कोलों अल्लाह दा पक्का इकरार लिया सी ते एदे तो पहला यूसुफ बारे जो तकसीर ताडे कोलों होई मैं ते इस धरती तो मूल नहीं हिलांगा, ऐथों तिकर मेरा प्यो मैनू इजाजत देवे या अल्लाह मेरे लिए फैसला कर देवे ते वही बेहतरीन फैसला करन वाला है। ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين। तुसी अपने प्यो कोल पिछा परत जाओ, फिर को साडे अब्बा जी बेशक ताडे पुत्र चोरी कीती है ते असी नहीं गवाही दिती सी, पर जिन्ना सानू इलम सी ते असी गैब दे रखवाले नहीं सी। واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون। ते तुसी उस वस्ती कोलों पूछ लवो जिहदे विच असी रहे ते उस काफले कोलों भी जिहदे विच असी वापस आए हां ते बेशक असी यकीनन सच्चे हां। قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم। औस यानी याकूब आख्या, हकीकत है नहीं पर ताडे लिए ताडे दिला ने एक गल संवार दी है, सो सबर ही चंगा हो सकता है अल्लाह उन्हां सारे नू कट्ठियां मेरे कोल पहुंचावे, हकीकतन वही सब कुछ जानन वाला बड़ी हिकमत वाला है। وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم। ओस उन्हां वल्लों मुंह मोड़िया ते आख्या, हाय मेरा अफसोस यूसुफ दी जुदाई उत्ते ते ओदी आखियां गम नाल चिट्टियां हो गईयां सन, सो ओ दुख नाल भरिया होया सी।
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين उन्हें आख्या अल्लाह दे सो तुसी हमेश यूसुफ नू ही याद करते रहोगे ऐथों तिकर भई तुसी गम नाल कुल के मरण किनारे हो जाओ या मरण वाले विचों हो जाओ। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون उन्हें आख्या मैं ते अपनी ज़ाहिर बेकरारी ते गम दी शिकायत सिर्फ अल्लाह अगे करदा ते मैं अल्लाह वालों ओ जानदा जो तुसी नहीं जानदे। يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون मेरे बच्चों फिर जाओ सो यूसुफ ते उहदे भरा दी सूह कड्डो ते अल्लाह दी रहमत कोलों मायूस न होवो बेशक अल्लाह दी रहमत तो मायूस नहीं होंदे पर ओ जेड़े काफिर लोग ने। فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين। फिर जदों उन्हां उहदे नाल मुलाकात कीती उन्हां कहा ऐ अजीज सानू ते साडे घर वाले नू बहुत दुख अपड़िया है ते असीं रकम भी हकीर जी ले आए हां सो सानू पूरी मिन्नती यानी अनाज दिओ ते तुसीं साडे ते सदका करो बेशक अल्लाह सदका करन वाले नू सिला देंदा है। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون उन्हें आख्या भला तानू पता है वही तुसी यूसुफ ते उहदे भरा नाल की कीता सी जदों तुसी जाहल सो। قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين। ओ बोले कि बेशक तू यकीनन यूसुफ तू है। उन्हें आख्या हाँ मैं यूसुफ हाँ ते ऐ मेरा भरा है बिलाशुबा अल्लाह साडे ते एहसान कीता है बेशक जेड़ा बंदा डरे ते सबर करे फिर बेशक अल्लाह नेकी करन वाले दा अजर जाया नहीं करदा। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين। उन्हें क्या अल्लाह दिसों बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने तुम साडे ते वड्याई दिती ते बेशक असी जरूर खताकार सी। قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين। यूसुफ आख्या ताडे ते आज कोई मलामत नहीं अल्लाह तानू बख्शे तो सारे मेहरबाना तो वध के मेहरबान है। اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين। मेरा कुर्ता लेके जाओ फिर इनू मेरे प्यो दे मुंह ते पा दियो वो सुजाखा हो जाएगा ते तुसी अपने घर वालियां नू लेके सारे मेरे कोल आ जाओ।
वलम्मा फसलतिल ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। ते जदों काफिले ने मिस्र छड्डिया ते उन्हां दे प्यो आख्या, बेशक मैनूं यूसुफ दी महक आउंदी है, जे भई तुसीं मैनूं बह के ना आखो। क़ालू तल्लाहि इन्नक लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। वो कहंदे, अल्लाह दी सौ बेशक तुसीं लाज़मी अपनी पुरानी भुल विच हो। फलम्मा अन जाअल बशीर अल्क़ाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। फिर जदों खुशखबरी देन वाला आया, उन्हें कुड़ता उहदे मुंह ते पाया। फिर उहदी बिनाई परत आई। ओस यानी याकूब आख्या, भला मैं तानू नहीं सी आख्या पे बेशक मैं अल्लाह वलों ओ जानदा जो तुसीं नहीं जानदे। क़ालू या अबाना इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। उन्हें अर्ज़ की थी, साडे अब्बा जान, साडे लिए साडे गुनाहां दी मुआफ़ी मंगो, बेशक असीं खताकार सी। क़ाल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। उस याकूब आख्या, मैं अपने रब कोलों ताडे लई अगा बख्शिश मंगागा, बेशक ओही बेहद बख्शन वाला बहुत रहम वाला है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल दुखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। फिर जदों उन्हें यूसुफ नाल मुलाकात की थी ते उन्हें अपने मां प्यो नूं अपने कोल ठहराया ते आख्या, तुसीं मिस्र विच दाखल हो जाओ, जे अल्लाह चाहे सुख वसने दे नाल। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم। ते उन्हें अपने मां प्यो नूं तख्त उच्चा बिठाया ते सारे ओदे अगे डिग पई सजदा कर दे ते उन्हें आख्या, मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे पहला दे ख्वाब दी ताबीर है, बिलाशुबा मेरे रब ओनू सच्चा कर देता है ते बिलाशुबा उन्हें मेरे ते एहसान कीता जदों उन्हें मैनू कैद विचों कढिया ते तानू थल विचों इत्थे ले आया। ऐस तो पिछे भई शैतान ने मेरे विच ते मेरे भरावां विच विगाड़ पा दिता सी। बेशक मेरा रब जिस लई चाहे बहुत डूंगी तदबीर करन वाला है, बेशक वही सब कुछ जानन वाला बड़ी हिकमत वाला है। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين। मेरे रब्बा, बिलाशुबा तू मैनू हुकूमत विचों कुछ हिस्सा दिता है ते मैनू गल्लां दी तावील कढनी सिखलाई। आसमान ते जमीन नू बनाउण वालिया, तू ही दुनिया ते आखिरत विच मेरा मददगार है।
मैनू मुस्लिम तोड़ चुकी ते मैनू नेका नाल रलाई। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون। ਉਹ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਕਣ ਪਕਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿਰਸ ਕਰੋ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين। ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ। وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون। ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬੇਰੁਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਮੂੰਹ ਪੁਆਉਂਦੇ ਨੇ। وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون। ਭਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਚੋਂ ਕੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਪਵੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی آخ دیو ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਬੁਲਾਨਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬਸੀਰਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਪਰ ਮਰਦੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਦੇ ਵੀ ਟੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਭਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਕਰ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਤਕੀ ਬਣੇ। ਭਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਭਈ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਪੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون बिलाशुबा यकीनन उन्हां दे किस्सियां विच अकल वालियां लई हमेशा तो एक इबरत है। ए कुरान ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਘੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ।